On va voir maintenant le bilan énergétique de la respiration, c'est-à-dire combien de molécules d'ATP on va obtenir à partir d'une seule molécule de glucose. Donc, je vais vous les différentes étapes ou je vais molécules d'ATP à la fin. Alors, on commence par la molécule de glucose. Alors, le glucose, quand il entre dans la cellule, quand il entre dans la cellule, il va être dégradé en deux acides pyruviques. Quand il va être dégradé en deux acides pyruviques, l'étape la glycolyse. Et ici, on a la formation de 2 ATP ou 2 NADH, H+. C'est le bilan énergétique de la glycolyse. D'abord, l'acide pyruvique, puisque d'abord, la respiration, dans un milieu aérobie. D'abord, deux acides pyruviques qui entrent dans la matrice. Et dans la matrice, il se transforme en acétylcoenzyme A. Et durant cette transformation acétylcoenzyme A, on a la libération de CO2. D'abord, CO2 qui est les molécules énergétiques et la formation de NADH, H+. À partir d'une seule molécule d'acide pyruvique. هما كيتكونوا جوج. انا نشوف دابا une seule molécule d'acide pyruvique اش كتعطيني وفي الاخر غنضرب في جوج. علاش؟ لان جلوكوز واحد راه كيعطينا deux acides pyruviques. دابا واحد acide pyruvique quand il va être transformé en acétylcoenzyme A كيعطينا NADH, H+. من بعد l'acétylcoenzyme A قلنا كيدخل في le cycle de Krebs. وفي لو سيكل دو كريبس لاحظنا شنو تكونوا لنا NADH H+ 3 وتكون لنا واحد FADH2 وتكون لنا لا فورماسيون ديال اون سول موليكول ديال ATP. Ou l'étape qui va suivre il y a la phosphorylation oxydative au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. يعني شنو هي l'étape suivante؟ كاع هاد لي NADH H+ اللي تكونوا لينا هنا ولي FADH2 غيمشيو لا membrane interne de la mitochondrie وغطرا لهم لا ريوكسيداسيون باش يعطيوني لي موليكول d'ATP. هذه هي l'étape اللي غندير هنا. دابا شنو غنشد كل موليكول NADH وال FADH ونحولهم لموليكول d'ATP. يعني غندخليهم اللي راه مشاو لا membrane interne ou ils se sont transformés en ATP. Alors d'abord نمشي étape par étape. نبدا بلا glycolyse. عندي جوج ATP وعندي جوج NADH H+. شنو شفنا باللي une molécule de NADH H+ donne 3 molécules d'ATP. puisque هنا غيتكونوا لنا جوج ديال لي NADH H+, يعني شحال غيكونوا هادو من غيمشيو لا membrane interne شحال غيتحولوا لنا موليكول d'ATP؟ جوج في 3 هي 6 ATP. 6 زائد جوج donc في la glycolyse on a 8 molécules d'ATP formées. ساليت مع la glycolyse. غنمشي دابا لهاد ليتاب ديال la formation d'acétylcoenzyme A. شنو تكونت لنا فيها؟ NADH H+, acide pyruvique واحد من تيتحول acétylcoenzyme A. On a la formation d'une seule molécule de NADH H+, اللي هي كتساوي 3 ATP. يعني هذه براسها من غادي تمشي لا membrane interne elle va être transformée en 3 ATP. mais هادشي بالنسبه un seul acide pyruvique. غنكتب هنا بالنسبه لان سول acide pyruvique شنو غيكون لو بيلون وفي الاخير غنضرب في جوج وراه باينه علاش غنضرب في جوج لان راه عندنا deux acides pyruviques كل واحد كطرى ليه نفس هادشي اللي عندنا هنايا. دونك هنا NADH H+ في لا فورماسيون ديال l'acétylcoenzyme A elle va être transformée en 3 ATP. Le cycle de Krebs تكونوا لنا فيه 3 ديال NADH H+, كل وحده كتعطيك 3 ATP, c'est-à-dire 9 3 في 3 هي 9 ATP. FADH2 من غتحول غادي تعطيك 2 ATP وهذه خلاص كتبقى 1 ATP. يعني cycle de Krebs عندك 9 10 11 12 عندنا هنا 12 molécules d'ATP اللي غتكون تكونات لينا في cycle de Krebs. 12 plus 3 est égal à combien? Est égal à 15 molécules d'ATP. Donc, تتكون لنا 15 molécules d'ATP mais à partir d'une seule molécule d'acide pyruvique. حنا glucose واحد عطانا جوج donc 15 غادي نضربها fois 2. Fois 2 ça va donner quoi? Ça va donner 30 molécules d'ATP.
Et 30 molécules d'ATP plus les 8 molécules d'ATP de la glycolyse, c'est-à-dire le total des molécules d'ATP, c'est 38 molécules d'ATP. Yani, le bilan de la respiration cellulaire, يعني من دخل glucose la cellule حتى l'autre étape اللي شفنا ديال la phosphorylation oxydative, à partir d'une seule molécule de glucose, on obtient à la fin 38 molécules d'ATP. هنا غادي نعطيك واحد une petite remarque اللي غادي تقدروا تلقاوهم في certains livres, sachant في الامتحان الوطني المقرر ديالكم كيهضر على 38 ATP, mais كاينين des cas exceptionnels اللي كنحسبوا كنلقاو 36 ATP. نشرح لك brièvement pourquoi ما داخلاش البروغرام ديالكم ديال الباك, مي غير باش تكون عندك فكره الا مشيتي تلقيتي 36 ما تلفش. دونك نتوما غتحفظوا 38 وها هي الطريقه راه بيناها راها سهله. دابا 36 ATP امتى كنحصلوا عليها؟ هي من كيبغي يدخل لاسيد بيوريفيك من اليالوبلازم, كيبغي يدخل لا ميتوكوندري. هذيك اللحظه اللي كيبغي يدخل لا ميتوكوندري, لا ممبران ديال لا ميتوكوندري باش تدخل داك لاسيد بيوريفيك دي فوا ال كونسوم دو لينيرجي باش تدخل لينا هذيك لا موليكول ديال لاسيد بيوريفيك. مي كتكونسومي هذيك لينيرجي, ما ندخلوش لي ديتاي اللي هي ان ا دي اش اف ا دي اش 2 سيتيرا, المهم ماشي ما ندخلوش في لي ديتاي. كتطير لي بحال اللي كتمشي لينا واحد 2 موليكول دي بي, فاش كيجيو يحسبوا في الاخير تيقول لك راه عندنا 36 ATP. نسدوا هذا القوس, انتم عقلوا على هذه المراحل هما اللي كيتحطوا في لي زيكزامان. une molécule de glucose في la respiration cellulaire donne 38 molécules d'ATP.